Hi guys, maayong adlaw sa tanan. Magsayutag mata for today's video kay mga tumi ni Sherling duha sa eskwelahan kay magpa-enroll kay ting enroll na pud guys. So magbaktas-baktas sa ta diri kay matuta sa hulatanan og jeep nya nakasakay na mi diha ni Sherlyn guys paingon siyang eskwelahan. Nya naa nami diri karon sa iyahang eskwelahan guys. Naa nami sa sulod sa campus. Diri nag-eskwela si Sherlyn sa iyang grade 9 o grade 10 na karon. So mo ni ang Banggoy National High School nindot kay lahang campus guys kay na sila 4-story, 3-story building. So naa ta diri sa sulod sa room no nya habang nagapaabot ta sa ilahang maestro nga mag-orient nya mapasahanan niya atong gi-fill upan nga forms nya. Officially na enroll na jud si Sherlyn guys nya nanggawas nami kay manguli nami nya. Bago mi manguli mohapit sa mi diri sa McDo kay mangaon sa mi guys kay wala pag mi pamahaw, medyo nagutom kami. So sulod mi na ilahang bildo nga portahan nya dito mi na ilahang touchscreen kay mo naman ni style nila karon diri guys. Pag mag-order ka madto na kanilang dako kaayo nga cellphone touchscreen nilang ordinaran. So pag humana mo diha nag-order amo nang gibayaran no adto mi sa counter nya. Pag human og bayad taod-taod ning gawas na jud among order nya pwede na mi ana mangaon. So mao na among order guys. Nag-order lang mig pang breakfast niya with choco. Ako niya ka Sherlyn kay na siya coke float. So mo na ilang pagkaon diri sa sulod sa ilahang restaurant guys. So nahuman na mi og kaon diha guys. So salamat kay nabusog pud mi sa among gikaon niya. Pag human na mo og kaon ning hapit sa mi diri kadali sa simbahan kay nanagkot mi og kandila. So daghang kayong salamat guys sa pag-uban namo karong adlaw. So God bless you all. Bye guys.